Okay, next game. Sige, 1, 2, 3, go! Uy! Wow! Ay! Oy! What? Doang daog. Oy! Dua na lang daog. Okay, wala ligtas ba? Kuya Kenneth, baka ka. Baba mo din. O, Kuya Kenneth, ang sa'yo mong maingon. Murag challenging gini siya karon. Ikote. Laban Jensen. Sakit ako kuntihan, oy. Wala ka na. 1, 2, 3, go! Paulay sa. Grabe lakragon. Nagapangarate. Go! Sige, sa ha. Ay, uli. Ang grabe ha. Maghay. Sige na. Ran Contreras family. Merry Christmas and Happy New Year from Contreras family. Kinsa may mga weird o gamit dire man. Kuya Kenneth, gamay lagi na kayo mo Ay, ha. bakit? Gold ito lahat. Grabe! Ate, sige to. Okay. Square. Oh, dali, dali. Ate, oy. Paul, yan ay Paul. Dalawa akin. Ang mga nakapil. Ay, so 17 tara ha. Isa ang nag-15 ka. Isa ang nag-15 ka magkano. 17. Something green. 1, 2, 3. Go! Oy. Mama. So far din. Hindi pa siya body. Wala pa. Oh, next name. Ayos, katal. Oh, something great. Palbansang Paul. Makugas naman na yung guys. Ping. Boom. Hoy! Hoy! Kim, Kimoy. Red. Max na ba? 1, 2.
Ang hugas na mo, kay Abre naman, Abre na. Paris kayo! Mabuak! Something white. Something one! Girepak, oy! Andam, something blue. Something blue. Andam. White. Something white. Something something colorless. 2, 3, go! Michelle King. Michelle Joy. Bayan. Bayan. One, two, three, smile. 1, 2, 3, smile. Michelle Joy. Ready, 1, 2, 3. Balas this lang. One, two, three. Hala, nangukay dahil sila diri. Sige. So mo to guys, nahuman na mi sa raffles, nahuman na mi sa games. It's already 11. Wait. I think it's 11-ish. 11:30-ish. Swertihan ni Bani ay. Wala. Mag-try, te. Ate Bani oy, mo ani. Ako man ni siya. Maglaing mo siya. Oh, napay sa kabil. Oh, kinsa wala yung sudlanan. Sa mga good, sa mga hindi. Ate. Ayari ka ng malinday. Lagot. Padulong pa ko, day. Sakto kay... I-try daw kay Kenneth. Chuyaks kayo ko. I-try na daw dahil ko yan. Hindi na kamangita ang dress. Oh! Oy, dili ba? Salamat. Malsa! Paano mag-smile? Wala nga laman. Bye. Thank you. Thank you. Hey, gamay daw Thank you so much! Tatawa sa akin. Kay mami. Thanks, thanks. Hey, ikaw din. Bye. Bye ka mami. Kay mami. Kay daddy. Thank you, de. Thank you, Dave. Happy New Year! Thank you ka lang, mami. Thank you! Mami, thank you! Thank you. Salamat, hi! Sponsor. Very much. Christmas. Happy New Year. Hi guys, ingat kayo. Grabe ka. Thank you. Susunod na po, susunod. Thank you sa sapatos, me. Thank you, Dong. Thank you. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Dapat, Thank you ng bugas. Sige. Bye! Mga nawang sa video guys. So, it's 11. Mag-12 na. So, the aftermath. Ano siya. I don't know if you can see. But anyways. Ayan. It's 11:55.
So, done na mong party. So, on to the next event, guys. See you around.